आर.के. विश्वासकर लिखित प्रसंग शोषणर मूल राजनीति एवं आध्यात्मिक धर्म। आमे तो विभिन्न प्रकार शोषण जानिचे एवं राजनीति बहु प्रकार रे एबे आगुक आगुक माड़ी चलीछि एवं आध्यात्मिक धर्म ताठू अधिका न कहले न सुबा। आपण जदि प्रकृत मनीष होइथांती ताहले ए भिडियोटी को निश्चय देखंतु। आजिर अध्याय आपणकर धार्मिक भावना को आघात दे पारे, तेणु दर्शक निजर सहमति विवेक सह वीडियो देखिबा को अनुरोध। वीडियो भल लागिले लाइक कमेंट और शेयर करिवे। नुआ वीडियो देखिबा पई हमर चैनल को सब्सक्राइब करिवे और बेल बटन को दबाई देबे। पुराना जुग परी अन्यर कथारे विश्वास करी अंध परी ता पछरे जमारू जानतु नहीं। प्रकृति आपण को सब किछि देइछि एवं तार सदुपयोग करंतु। अल्प ज्ञान रे काहाकू किछि कहंतु नहीं। सब विषय प्रथमे जानंतु ओ पढ़ंतु, तापरे विरोध करंतु। आज मु जहा कहिबी इतिहास उपरे कहिबी, सत्य कहिबी, मन इच्छा जमारू कहिबी नाही। सेथिपाई जदि पारिबे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे। एथर चलंतु जिबा प्रसंग उपरकू। आमर एही दुनिया रे आमर राजनीतिक लोक माने बेसी पसंद करंती बेकार, अर्धशिक्षित और गरीब श्रेणीर लोक मानकू। मूर्ख, दरपाठुआ, गरीब लोक मानकू ओट बस करिबा सेमानकू भल लागे। सेमाने सबु कामरे अशांति अनुभव करंती। पाठुआ चाकरिया लोक तांकर दरकार नाही। सेमाने भल करी जानी थांदी जे बेकार बसिथिबा अधा पाठुआ गरीब श्रेणीर लोकमानक मुंडरे किछि न थाए। जहा सुनिले किंबा आजिकाली बहुल भावे व्यवहार करुथुबा मोबाइल रे फेसबुक, व्हाट्सएप देखि भ्रामक खबर को प्रचार प्रसार करिबारे व्यस्त रहुछंती। नेता मानक ठारू किछि टंका, मद और मांस पाई गले तांको पछरे गोड़ेई थांती। गोटिए पटे निरीह अधा पाठुआ बेकारिया गोष्ठी एवं अन्य पटे द्रुत राजनेता, ब्राह्मण और तोषमदिया भाट दल। सेइथिपाई दिनकु दिन सेही राजनेता मानकर क्षमता और समाज को शोषण करिबा बढ़ी गला। निजर गुणगान करिबा पई राजनेता माने गुड़ाए तोषमदकारी को पोषुछंती। गुंडा श्रेणीर लोकमानकू पोषुछंती निजर सुरक्षा पई। नेता हेबा पई जेपरि पाठ आवश्यक नाही, तांकर चामचा हेबा पई मध्य पाठ दरकार नाही। एबे ही धर्म आमर राजनीतिर गोटिए मुख्य प्रसंग होई जाइछि। कारण देशरे असंख्य मंदिर, मस्जिद और चर्च निर्माण होई सारिछि। धर्मर परिभाषा अनेक जथा पानीर धर्म निम्नगामी हेबा, अग्निर धर्म दहन करिबा, मानवक धर्म प्रेम, दया, क्षमा आदि। किंतु आध्यात्मिक धर्म संपूर्ण भिन्न होइथाए। मनीषर मस्तिष्क को कलुषित करिथाए। आध्यात्मिक धर्म मनीष ठारू मनीष को अलगा करि दिए। मनरे ईर्षा, विद्वेष और हिंसा जात करिथाए। इतिहास अनुसारे अनेक दिन पूर्वरु आम देशरे राजा राजुड़ा शासन चालुथिला। मनीष क्षमताशील और धनवान होइगले स्वभावतः से विलासित जीवन अतिबाहित करिबा पई चाहे। सेथिपाई राजा महाराजा माने निजर क्षमता और धन बलरे समस्त प्रकार विलास सामग्री जोगाड़ करि पारुथिले। मद्य और सुंदरी नारी माने थिले तांकर प्रथम पसंद। गरीब प्रजा थिले राजांको दर कर दाता और मागणा सेवक। प्रजांको दुख दुर्दशा राजांको देखा जाउ नथिला। आज भारत रे राजा महाराजांकर शासन लुप्त होई जाइछि सत, किंतु आम देशरे राजांको बदलरे जनतांको द्वारा निर्वाचित राजनेता और विभिन्न प्राइवेट कंपनीर मालिक माने ठीक सही आचरण करुछंती। तांको ऑफिस रे चाकरी करुथुबा स्त्री मानको यौन शोषण करिबा, अधस्तन पुरुषंको कर्मचारींको द्वारा असंवैधानिक कार्य कराइबा आज भी खूब चलीछि। कर्मचारी को कम दरमा देई निजर बैंक बैलेंस वृद्धि करुछंती। विदेश रे जाई अयस करिबा पई अजस्र टंका खर्च करुछंती। पुराना जुगरु आधुनिक जुग जाए महिलांकर मानसिक और शारीरिक शोषण अंत होई नाही। कथित हिंदू शास्त्र
ମନୁ ସଂହିତାରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଅମାନବୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମନୁ ସଂହିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ନାରୀ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ରୁଗ୍ମ ମାନସିକତା ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବେ। ସେହିଭଳି ରାମଚରିତ ମାନସରେ ତୁଳସୀ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଢୋଲ ଗମ୍ବାର ପଶୁ ଅର ନାରୀ ଏ ସବ ହେ ତାଡ଼ନାକେ ଅଧିକାରୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ବଳରାମ ଦାସ ନାରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସିନା ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାନ ମାନବବାଦୀ ଜନସେବକ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଘୃଣିତ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ହେଲା। ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଫୁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀବାଈଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଓ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ସମୟ ଓ ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳିଛି। ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ବାସ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଧାର୍ମିକ ମାନସିକତା ବଦଳି ପାରିନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ଭୌତିକ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ବ୍ରତ ଉପବାସ ରଖିବା, ଜ୍ୟୋତିଷ, ଗୁଣିଆ, ବାବା, ସାଧୁ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ନିଜର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସତ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସବୁ ସହର ଓ ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ନୂଆ ନୂଆ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାସ୍ଥଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟିକ ମଲ୍ ଭଳି ସଜେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଠାରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଅନେକ ମୁଦ୍ରିକା, ତାବିଜ, ଫଟୋ ଆଦି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ? କିଛି ନ ବୁଝି ଭକ୍ତମାନେ ମହଙ୍ଗା ଦାମରେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ସତ, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି। ଏହି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ପୂଜାସ୍ଥଳର ଟ୍ରଷ୍ଟି ମେମ୍ବର ଏବଂ ସେଠାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପଣ୍ଡା ପୂଜାରୀମାନେ। ଭକ୍ତମାନେ ଧନହାନି ପ୍ରାଣପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରି ଭକୁଆ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ଖୋଲେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଶୋଷଣ ନୀତି। ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଶସ୍ତାରେ ମିଳିପାରୁନି। ସେହିଭଳି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି। କାରଣ ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉନାହିଁ। ଏହାର ଅସଲ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଥିବା ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ମହାମହିମ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଉଦାସୀନତା। ଯେଉଁ ଧନ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେହି ଟଙ୍କା ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଡାକ୍ତରଖାନା, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଅନ୍ତା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଶର ଜନତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହୁଅନ୍ତା। ଏହା ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ଗୋଟିଏ ଶୋଷଣ ନୀତି।